إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والنمداء في البلاء والوباء والعداء والظلماء والقحط والقرص والمرض والسقم والحزن والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس طيب طاهر مؤطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى باسمه الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم سيدنا ومولانا محمد عين النهايات وكنز الهدايات كراز الهدى للناصر الملال سلطان الطريقات برهان الحقيقات زينة المعرفات شمس الشريعات شفيع الامات كاشف الغمات آله لما سراج العالمين والله اسمه وجبريل خادمه والبراق والكبه والمراق صفيه وعند سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين وادنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده المعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب قاب قوسين مخلوق رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله أيها المشتاقون بنور جماله بلغ كشف الدجى
सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लिमु तस्लीमा कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हा 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 या पैतन पाक या पैतन पाक या पैतन पाक या फरीद या फरीद या फरीद या साबिर या साबिर या साबिर या भीक या भीक या भीक या गफूर या गफूर या गफूर। या इलाही हम तेरी हर जुबान के वास्ते अंबिया औलिया पैदा किए हमदो सना के वास्ते। नूर मिन नूरिल्लाह फतेह मीम का पर्दा मुर्शिद कामिल भेजा रहनुमाई के वास्ते। लौलाक लमा खलक़तुल फला खुद खुदा ने फरमा दिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। तुफैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पुरनूर कर सीना मेरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। मैं हुआ हूँ सगज़ार इस्मत मेहनत में आसीर खोल दे मुश्किल मेरी मुश्किल कुशा के वास्ते। ख्वाजा हसन बसरी का नाम लाया हूँ शफी ख्वाजा अब्दुल वाहिद अहले बका के वास्ते। फजल कर मुझ पर तो फैल फुजैल बनाया शाह इब्राहिम बल्कि बादशाह के वास्ते। हजरत ख्वाजा हुज़ैफा के लिए रहम कर हजरत ख्वाजा हुबैर अबुल बसरी साहब हुदा के वास्ते। ख्वाजा मुमशाद की खातिर मेरा दिल शाद कर ख्वाजा अबू साहब कुतुबुल चिश्तिया के वास्ते। ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ख्वाजा अबू मोहम्मद जाहिद मुक्तदा ख्वाजा अबू यूसुफ साहब सुफा के वास्ते। ख्वाजा मौदूद हकर ख्वाजा हाजी शरीफ ख्वाजा उस्मान हारूनी अहले इक्तदा के वास्ते। वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब के वास्ते। काम कर शरीफ तुफैल ख्वाजा गंज शकर ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बादशाह के वास्ते। दिल मेरे को कर मुनव्वर रोशन पुरनूर से शाह शमसुद्दीन शमसुल औलिया के वास्ते। दूर कर जुल्म जला दिन दुनिया के लिए ख्वाजा अब्दुल हक मखदूम पारसा के वास्ते। ख्वाजा मोहम्मद आरिफ अहमद सरवरे दुनिया वदी ख्वाजा मोहम्मद सारिफ मकबूल हुदा के वास्ते। कुतुबे आलम अब्दुल कुद्दूस दो जहां के दस्तगीर शाह जलालुद्दीन धनेसरी साहब हुदा के वास्ते। ख्वाजा निजामुद्दीन बल्कि गिलाई रहम कर ख्वाजा अबू सईद साहब नूरुल हुदा के वास्ते। ख्वाजा मोहम्मद सादक फताउल्लाह और शफी दाऊद के तुफैल ख्वाजा अबुल मुआली साहब उर्दिया के वास्ते। दो जहां में मुश्किलें आसान कर मेरे करीब कुतुब मीरा शाह भी किया चिश्तिया बादशाह के वास्ते। ख्वाजा शाह ने की खातिर रहम कर ख्वाजा अब्दुल करीम को इक्तदा के वास्ते। रहम कर मुझ पे मौला गुलाम शाह वली ख्वाजा मीर साहब बदरुद्दुजा के वास्ते। ख्वाजा मोहम्मद हसन मुजद्दद कर ले अब अपना मुझे दर तेरे पे आपड़ा अहमद हसन के वास्ते। कर बुलंद मर्तबा बुलंद शाह पीर कामिल वली हजरत सूफी शाह आज़मुद्दीन रहनुमा के वास्ते। नफ्से अम्मारा से बचाया परवरदिगार हजरत ख्वाजा मोहम्मद उमरा वली शाह कामिल बाखुदा के वास्ते। दीनों दुनिया में मुझे सुरखरू कर या गफूर या गफूर या गफूर। अल हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल गफूर अहमद आबिद बेरिया के वास्ते। बख्श दे अपनी मोहब्बत और कता कर मां सिवा बरकत पीराने शजरा चिश्तिया के वास्ते। या इलाही हाथ उठाता हूँ दुआ के वास्ते। रहम कर हम सब पे कुल अंबिया कुल औलिया के वास्ते।